दिन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ছোট বন্ধুরা একটু জোরে সোরে শুনতে চাই। হসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ في قلبي خير الله نور محمد صلى الله सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुट्ठी से पाथर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। সবাই যদি গাই একটু একটু করে সবার কণ্ঠে যদি হয় বেশি জোরে না হালকা করে হলো দেখবে যে খুবই চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। একটু সবাই মিলে হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। তোমার নামে জপে জিকির সুর তোলে মন পাপিয়া তোমার কাছে কাঁদি মোরা দিবানিশি জাগিয়া। তোমার নামে জপে জিকির সুর তোলে মন পাপিয়া তোমার কাছে কাঁদি মোরা দিবানিশি জাগিয়া। তুমি গফুর ইয়া আল্লাহ তুমি রহমান ইয়া আল্লাহ তুমি রহিম ইয়া আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গৈরুল্লাহ নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ